Oke, jadi podcast. Jadi dong. Oke, hi guys, welcome to episode kesekian. Berapa ya? 4 ya? Episode 4 kan sih? 4. Ya, 4. Episode 4. So, today we'll be talking about coffee. Siapa nih? Who start? Coffee. Nah, jadi Nando ini kayak addicted gitu loh guys ke coffee. Ya enggak, Nando? Betul. Somewhat true. Jadi, karena kita low budget, harusnya kita ngundang narasumber nih untuk ngomongin tentang kopi. Tapi, we improvise. Nando lah narasumber kita. Oke, selamat malam, Kevin. Malam. Selamat datang di Jadi Podcast. Saya namaku Marcelino dan ini Rishalin, co-host di Jadi Podcast. Oke, jadi Jadi Podcast ini kita mau ngomong apa ya, Rishal? Wah, enak ngomong apa ya? Mungkin Kevin mau introduce himself about his journey of his love and passion for coffee. Ya, silakan Kevin. Ya. Sebenarnya I've started to enjoy coffee, kayak benar-benar mendalami kopi itu around a year or two. Jadi mulai masuk SMA lah, itu mulai sering minum kopi, terus nyari kayak basically pay attention to coffee in a detailed way gitu. And no, I am not an expert. Jadi saya bukan siapa-siapa, cuman orang pecinta kopi aja. Jadi enggak ya, Marcelino, saya bukan expert gimana. But yeah, I enjoy coffee and maksudnya beli kopi nggak cuma sekedar kopi doang, kayak really pay attention to the taste and then basically to small details yang mungkin orang-orang kayak miss gitu. Kok tiba-tiba, kenapa bisa pas SMA tiba-tiba suka sama kopi? Ada cerita di belakang itu atau kayak tiba-tiba ketemu and then fell in love with coffee? Sebenarnya sih enggak juga. My dad is actually a coffeeholic more than me. Kayak setiap pagi mesti dia buat kopi sendiri. Kayak bener-bener dari biji kopi digiling and di-press. Kayak you know, like making coffee on their own. Dan my dad is a very passionate man about coffee and dia bener-bener pay attention to the coffee taste and basically all the different kinds of coffee. And secara tidak langsung that lifestyle kind of nurun, and cause you know kalau misalnya naik pesawat kan BCA biasanya dapat free satu Starbucks kan. Ya. Betul, bro. Dulu biasanya I would usually take the free as like signature chocolate atau something yang kopinya nggak terlalu strong. Tapi as time goes by, kok enak ya rasanya kopi. It's getting to be addicted. Terus karena kan kafein itu kan adiktif. And yeah, I kind of just went into the world of coffee. Jadi udah hampir 2 tahun ya menikmati biji-biji hitam itu. Kind of, ya, sekitar segituan lah. Oke. Biasa sehari minumnya berapa banyak nih, Nuk? Enggak ada. I don't really measure sih, tapi sebenarnya biasanya Starbucks itu kan dia punya satu pack isinya tuh kayak satu saset 10 gram atau 5 gram atau berapa gitu. Nah, dan I usually drink one sachet every day. Hey. And how does that drink help you throughout your day? I am honestly a huge fan of staying up at night.
So I usually sleep at like 2-3 a.m. even more. And biasanya kalau bangun pagi kayak you know like the morning itu kayak very very tired and exhausted because like tidurnya nggak cukup atau jamnya salah atau gimana. And coffee really boost up my energy. Although it's not healthy, I know it's not like recommended by doctors or something, but it kind of gives me the boost of energy. How do you do this often? Kan it's like you're overworking your body kan. Yeah, Do you do it somehow. often and then No. what happens afterwards? Kayak what happened after the energy boost? Habis itu apa yang terjadi? You feel normal? Okay. I don't do it like at a daily basis. I mean, I only do it when I need to do it. Maksudnya misalkan kalau ada kerjaan atau kayak deadline harus itu, makanya I usually drink coffee. Tapi what happens afterwards? Okay, the first time you drink, you feel fine. Nothing really like happens on the first hour, but like afterwards it starts to kick in that you don't feel tired at all, and you somehow like kayak matanya tiba-tiba melek gitu loh, kayak you have this some adrenaline boost to do something. Tapi it usually lasts for like 5 or 6 hours, 5 hours around that. Habis itu bener-bener drastis turun, kayak you became really tired and you wanted to sleep gitu. But it depends. It varies from person to person. Soalnya tingkat toleransi orang terhadap kopi itu beda-beda. I myself, I have a very high tolerance. Jadi minum kopi sedikit atau banyak it has the same effect. Minum kopi sedikit nggak ngefek. Minum kopi banyak mungkin baru ngefek, ya lumayan. Tapi ada orang juga yang minum kopi dikit aja yang nggak seberapa strong, dia udah gampang melek, udah tubuhnya kayak nggak kuat sama kopi. So it depends from person to person. Kasihan aku sama orang-orang gitu. Michelle mungkin ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, aku lempar terus itu pertanyaan. Nggak apa guys, dibuat santai aja. Maksudnya curious deh about what Kevin thinks about this. So banyak orang bilang kalau coffee itu kayak works better for them dibandingkan teh. Tapi kan teh also has the caffeine that makes you get more awake and so on. So like I know you're like a huge fan of coffee, but like what do you think, kayak kalau coffee sama teh, which one is more effective menurutmu? Kayak secara general and you personally. Kalau secara general ya, maybe coffee. Soalnya kenapa? Usually tea is biasanya kamu nyantai sore, minumnya apa? Kopi atau teh? Teh kan? Yes. Kalau sore-sore itu kan nyantai itu minumnya teh. Makanya disebut sore yang santai. Dan kalau kamu bangun pagi, minumnya kopi kan, to get yourself energized. And that mindset kind of kayak kebawa terus, bahwa kopi itu lebih efektif in waking you up, and teh itu buat nyantain kamu. Padahal sebenarnya, just like what you said, teh itu juga ada kafeinnya. Tapi there's this some sort of bandwagoning effect yang dibawa sama orang-orang dari dulu, kayak kopi itu buat bangunin orang, kayak supaya kamu fresh, dan teh itu buat nyantain kamu. Padahal it depends on the people itself. Kayak kamu lebih toleran sama kopi atau sama teh gitu. Kalau Nando kopi aja bisa ditoleransi, kalau teh mah minum sak galon juga nggak ada apa-apanya ya. Paling kelompokan air. Ya, depends. Soalnya gue juga jarang minum teh sih. Gitu. Kalau Marcel gimana? Sering minum teh atau kopi gitu? Aku seringnya minum air, karena air itu sehat. Aqua.
Baiklah. Enggak. Aduh. Tapi kalau aku yang minum kopi ya, no, aneh no. I feel the same effect. Cuma it kicks in much quicker. Habis itu aku ngantuk seharian. Ya. I agree. Ada. Kalau kopi itu dia lebih sudden. Dan kayak, kalau corona tuh kayak kamu tiba-tiba banyak positif terus langsung turun gitu. Tapi kalau teh itu kayak pelan-pelan. Terus peak-nya mungkin kurang lebih sama-sama teh, tapi dia lebih calm, lebih sopan lah intinya. Lebih sopan. Begitu. Keren ya. Kafein. Ngomong-ngomong, kamu jadi ada beli itu truk yang isinya kopi doang terus kamu parkir di garasi. Oh iya, itu. Jadi Richelle nggak tahu kayaknya. Tuh. Jadi aku Tahu nggak Rizal? Kamu tahu nggak mobilnya apa kayak truknya Pertamina yang isinya bensin? Tahu nggak? Yang tabung isinya bensin? Yes. Tahu? Yes, Nah, the big one. Nah, aku tuh pengen beli itu tapi isinya kopi. Terus tak parkirin di garasi. Terus nanti kalau misalnya mau minum kopi itu kan tinggal buka tapnya gitu. Terus sedot gitu kan. Ya, itu dijamin 2 hari mati. God. Aduh. Tapi banyak-banyak kopi juga nggak baik sih. Soalnya kopi itu kan sebenarnya yaitu kayak coffee is addictive. Kalau misalnya kamu sekali minum kopi, kayak kamu terus-terusan, bakal lama-lama kayak kamu jadi addicted to it and you rely on coffee gitu. Tapi ada beberapa orang yang kalau minum kopi dikit dia langsung gampang gelisah, terus perutnya mual, terus muntah-muntah, terus ada beberapa orang yang side effects-nya kalau too much caffeine tuh bisa jadi deadly. And ya itu tergantung kesadaran diri sendiri. Kalau misalkan sudah tahu tubuhnya seperti itu, ya jangan minum terlalu banyak kopi atau don't drink coffee at all. Terus too much coffee juga bisa make yourself kayak apa ya? Jadi anxiety gitu. Kamu jadi anxious on yourself. Kayak kan kamu bangun kan kayak your heart is beating fast, terus kamu just that adrenaline punch. Ya kamu jadi kayak your anxiety level will definitely increase. Gitu. Terus insomnia, terus digestive issues. Soalnya coffee itu punya laxative effect. Jadi dia bakal apa ya? Dia tuh kayak coffee itu dihubungin sama gastrin. Itu satu hormon yang di perut. Nah, itu bisa speed up the activity in your colon. Gitu. Jadi kalau kamu minum kopi yang terlalu banyak, dan itu mempercepat proses di your intestines. That's why somehow kadang-kadang kalau habis minum kopi mual atau muntah-muntah atau gimana. Nah, that's one of the possible causes. Gitu. Tapi yang paling bahaya itu ya the addiction and high blood pressure. Iya. Oh, I have a funny story loh. Dulu aku belum fan of coffee kan. Sekarang aku lumayan. Dulu pas aku kayak ke Vietnamese restaurant, and then there was Vietnamese coffee. Terus ada kayak 1 cup gitu kan. Then I chugged the whole cup gara-gara kayak nggak ada di keluargaku yang mau minum. Jadi kayak I thought eman lah, jadi cepet-cepet tak minum. Terus jantungku getar-getar, the whole bed started shaking gara-gara I couldn't stand it. And I felt like I was gonna die, literally. Kayak jadi kayak that's what happens when kamu nggak kuat coffee, but you force yourself to do so. It's true. Jadi I also have similar experience sih. Jadi ada satu minuman, Mars tuh mungkin tahu, namanya liquid cocaine di Starbucks. Misalnya tahu nggak liquid cocaine? No, I do not. So it's basically Americano. Americano itu coffee, jadi literally coffee sama air.
itu 4 shots of espresso. Jadi for you guys yang nggak tahu espresso itu apa, espresso itu kayak small shots of pressed coffee. Jadi biji kopi yang udah digiling, itu kamu ditaruh di satu mesin dan itu dipres sama dia, dialirin air. Jadi air aliran kopinya itu yang namanya espresso. Nah, 4 shot espresso ditambahin dolce sauce. Saus dolce itu kayak kurang lebih sama-sama susu kental manis. Sama susu biasa kayak susu Greenfield gitu-gitu. Lalu diaduk. Itu namanya liquid cocaine. Dan biasanya orang prefer to have it additional 2 shots. Jadi total 6 shot of espresso plus susu kental manis itu sama susunya, sama es batu. That's probably one of the strongest coffee I've ever tasted. Dan awal-awal pertama kali aku minum itu, my hands are literally shaking, kayak getar, satu badanku kayak kaki gue ya sediem. Karena itu kan it's a very high level of caffeine kan. Apalagi especially Americano itself, karena itu kan benar-benar kopi sama air. Pertama kali minum itu, benar-benar badanku kayak getar, terus kayak sediem kakinya, kayak very kayak duduk. Tapi lama-kelamaan udah kebiasaan. And now I setiap kali ke Starbucks probably will order that. Kayak it's a normal thing for me and it keeps me awake. That's it. I experience tangan bergetar dan everything. Ya. Yeah, apalagi pas aku main sulap. Aduh. Oh, itu nervous namanya. Itu nervous. Tapi buat salahin kopi buat alasan. Sorry, I drank too much coffee. Oh. Tapi iya, tanganku itu bergetar. Nah, habis minum kopi itu kayak, astaga. Nulis itu bisa nggak rapi, men, tulisan. Risalin pernah kayak gitu nggak? Atau cuma jantung tok yang berdebar-debar? Pernah, tapi kayak it was only that one time. Setelah itu aku jadi very strong with coffee and passionate lover of coffee. Tapi kayak sekarang aku slowly shifting to tea gitu. Nice. Oh, keren ini. Ada pencinta kopi, pencinta tea, sama pencinta air. Yeay, tapi tanpa air kita nggak bisa bikin dua-duanya. Yeah, that's true. Without water, there's like nothing. Kopi itu bisa dimakan, bubuknya itu kamu kunyah-kunyah kan bisa. Oh my God, yeah. Very, very not recommended. Pahit, man. Jadi, kalau masalah kepahitan ya. Kopi itu kan ada macam-macam kepahitannya. Ada yang manis, ada yang pahit. Nah, ada yang kayak nutty. Nah, itu tergantung dari proses roastingnya. Jadi biji kopi sendiri itu sebenarnya manis. It's actually sweet. Tapi yang bikin pahit itu apa? Karena kan itu di roasting kan. Bukan kamu kayak kopi jelek hitam. Enggak, itu roasting yang lain. Roasting kayak dibakar, kayak literally put it on heat terus kayak di-stir gitu. Nah, itu yang bikin pahit. Kenapa? Sari-sarinya itu kan mulai keluar gitu kan. Dan itu yang bikin the enzymes, the zat-zatnya itu kan mulai basically it reacts with the heat. Makanya itu jadi pahit. And that's why coffee is acidic. Gitu. Itu yang bikin aroma kopi yang harum itu nggak sih? Yes. Gara-gara di roast. Betul. Betul. Jadi kopi itu gosong dong? Iya, bener. Karena kopi itu anggapannya kayak apa ya? Ya kamu bakar biji. Biji-biji hitam. Biji-biji. Awalnya kan kopi itu kan coklat biasa kan. Terus di roast, makanya dia jadi hitam. Nah, semakin lama roastnya semakin pahit gitu. Tapi tergantung juga sama biji-bijinya. Ada Arabica, itu yang paling orang banyak minum. Ada Robusta. Terus ada lagi macam-macam di Indonesia sendiri juga ada kopi gayo atau apa. Jadi the types of coffee also determines the taste gitu. Kan beda biji kopi itu beda harga juga nih. Kok apa yang menentukan satu biji kopi itu lebih mahal dari yang lain? Pertama, the process. Kalau misalnya prosesnya semakin tedious, semakin lama waktunya, otomatis kan semakin rare. Makanya harganya lebih
tinggi. Lalu juga market demand. Kalau orang yang sekarang paling banyak minum tuh Arabica sama Robusta. Robusta tuh paling murah karena prosesnya paling gampang. Arabica itu orang paling sering minum karena itu paling gampang nanamnya and paling available everywhere. Makanya mereka berdua ini murah. Tapi ada kopi-kopi yang langka kayak luwak, ya kan? Kopi luwak itu kan langka. Kenapa? Karena prosesnya susah. It involves animal. Binatang luwaknya itu makan bijinya, terus the excretion-nya itu kan dibersihkan, dikeluarkan, dicuci, dan it's a very tedious process. Dan itu langka, nggak semua negara punya, nggak semua bagian negara punya. Makanya harganya lebih mahal daripada yang lain, gitu. Wih. Kalau rasanya itu ada bedanya nggak? Rasa Ada. dari tanamannya langsung sama rasa dari pupnya luwak? Ada, oke. Karena kan I don't really know, but you guys have to like fact check or something. Tapi kalau biji kopi luwak itu kan biji kopi biasa dimakan sama binatang luwak, lalu kan enzimesnya terus zat-zatnya di dalam itu kan diproses sama the digestive tract of the animal itself, tuh kan. Makanya ada some sort of reactions yang bikin rasanya tuh beda, gitu. Beberapa ngomong itu lebih enak, lebih manis, lebih ada kacangnya gitu. But I don't really see the difference, gitu. Kayak for a price that high, I'd rather drink normal coffees gitu. Tapi kalau misalnya biji lain, some factors include cara penanamannya, lokasinya, it's high altitude atau low altitude, the temperature, terus pas roastingnya itu, bijinya itu diaduknya seberapa cepat, lalu berapa suhunya, lalu the process itself, kalau buat kopinya, itu roastingnya caranya gimana, terus campuran bijinya apa aja, itu yang ngefek. Ternyata minuman biji-biji hitam ini kompleks juga ya. Yes, very complex. It's actually discussed, bukan discussed ya. Itu kayak jadi suatu pameran di Starbucks Reserve Dewata, kalau kamu tahu. Nah, yang mau tahu lebih dalam tentang proses kopi bisa tuh ke sana. Soalnya mereka ada kayak the exhibition itself, kayak prosesnya dari awal sampai akhir. Atau ke Starbucks juga ada, biasanya mereka menyediain kayak master class gitu. Ya, betul. Gitu. Dan proses bikin kopi kan macam-macam. Ada yang namanya dripping, ada French pressing, ada yang pakai mesin biasa, ada yang cuman benar-benar biji kopi ditaruh air di situ. Nah, itu juga ngefek sama consistency of the coffee itu ngefek gitu. Kamu pernah nggak dong bikin kopi from scratch? French press. Atau bikin apa? Kayak lihat papamu bikin kopi dari biji-biji sampai kopi Biji, like actual coffee gitu. Biji yang udah di roast. Atau biji mentah? Iya, atau terserah, nggak tahu. Kamu pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat. Kalau dari biji mentahnya ya nggak pernah lihat. Tapi kalau dari biji yang sudah di roast, habis itu digiling, dimasukkan mesin atau di French press atau whatever, itu pernah. Itu sering malahan. Soalnya my dad likes coffee dari bijinya. Kalau misalkan kamu beli biji kopi itu kan macam-macam. Ada yang dari bijinya langsung, kayak benar-benar biji di-pack. Ada yang sudah digiling, namanya grinded. Nah, itu beda. Rasanya tuh bisa beda. Soalnya the acidity of the bean itself itu ngefek pada saat di grind-nya gitu. Makanya my dad usually likes to buy it like in a bean form. Oh, that's interesting. I don't know about. Apakah kayak how fine the grind itself matters atau kayak all grind? I know that matters. It matters kan? Matters banget. Oh, kayak gimana? Kok bisa? Soalnya surface area juga kan. Dan you also have to fact check this, but the surface area
air react to the coffee, terus kayak the air spaces. I don't really know, tapi kayaknya seperti itu. Oke. I watched a YouTube video about itu apa? Espresso bu espresso. If you grind it to coarse, kayak masih besar-besar gitu, when you press it itu katanya apa namanya? Keras. Ya. Dan kayak kemarin dikit, tapi nek tipis-tipis gitu, itu terlalu tipis malah banyak bubble. So something like that. Well, fact check. Benar. And okay. Jadi overall itu the choice of coffee itu kayak very important, and kayak walaupun people think like, oh, it's just coffee, it's actually not. There's like so much more to it. Jadi kita harus lebih research and find out what coffee we like most, right? Yes. Soalnya kan there are so many types with so many different processes, and if you're kalau misalnya memang benar-benar pecinta kopi ya you have to pay attention to that. Tapi kalau misalnya cuman kayak kopi ya udah minum aja, kayak kamu nemu kafe apa ya udah beli aja kopinya gitu. But itu there are so many opinions. Soalnya ada orang yang ngomong kopi yang di Indomaret yang cuma 8 ribuan itu lebih enak daripada kopi Starbucks. Ada orang ngomong gitu. So and then like ada orang yang lebih suka Starbucks, ada orang yang ngomong Starbucks is overrated, lebih enak kopi yang begini. But it depends on your opinion. Seleranya setiap orang beda, and it depends on how frequently you do it. Terus selera kamu lebih suka yang manis, pahit, nutty or whatever. Nah itu it all takes into account. So jadi if you really want to enjoy coffee, then harus memperhatikan itu, go through a deep research on the coffee itself, the beans, where does it come from, gitu sih. Story-nya ya, setiap cup of coffee that you will have. Yes. Okay, I think that's a great ending for our podcast today. Yes. What do you guys think? Betul. Yeah. And mari kita end. Kalau misalnya mau bahas kopi lagi nanti mungkin in the next episode gitu kan, kita bahas tentang kayak Starbucks atau apa gitu. Iya, kita bisa compare cafes loh guys. Yes, kita bisa compare yang disuka. Bisa itu buat next episode mungkin ya. Boleh tuh. Makin banyak inspirasi. Oke deh. Let's go. Dulu lah. Okay. Thank you guys for listening to today's podcast yang nggak sepanjang sebelumnya. Just I need to do something after this. Sorry, and yeah, I guess that's it. Let us know what topics you want us to cover, or you want us to discuss more about coffee. Feel free to DM or contact us personally. So Richelin, Marcelino, thank you so much for coming today. And yeah, I guess that's it. This podcast. Jadi dong. Thank you guys.